नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु सबुथर भाई मुझे पुणी थे पहुँची जाइए आउ जन मालिकान्वित भक्तों पाखे प्रतिज्ञा तो नहीं आम गोटे महाखोज प्रतिज्ञा गोटी गोटी कर लुचि रही मालिकान्वित भक्तों को कैमेरा फ्रेम आनबार प्रतिज्ञा टीम सहित लगातार ट्रावेल करुच्ची सत्यभंज यूट्यूब चैनल खरा हो वर्षा हो शीत हो झड़ी हो रास्ता थाऊ न था गुंफा था पहाड़ था जहाँ भी था ना कहीं सबकि बाधा विघ्न सम्मुखीन करी आम आम ट्रावेल जारी रखीचु टीम सहित पूर्व भिडियोटी को आपण मैंने बहुत पसंद करते आउ कमेंट बॉक्स माध्यम समस्त से गोटे रिक्वेस्ट आपण मान रिक्वेस्ट सदा सर्वदा आम प्राथमिकता दे आसीचु आगम मध्य देवु रिक्वेस्ट थिला आपण आउ थे बिरजा मंडल भक्त नीर बाबा पाखु जातु आउ थे साक्षात्कार करूँ तबे मु पुणी थे पहुँच जाइए बिरजा मंडल अन्यतम भक्त यहाँ हूँ केन्द्रापड़ा जिलार केन्द्रापड़ा बजार उपर मुझे तुलसी बजार पाखे अच्छी नुआ बस स्टाण्ड ठीक पाखे यहाँ मुझे यहाँ हूँ बाबा आश्रम बाबा आपन स्वागत करुच्ची जय जगन्नाथ अच्युत शरण अच्युत शरण अच्युत शरण बाबा कमेंट बॉक्स माध्यम आम दर्शक बंधु मान सब गोटे रही प्रश्न 500 वर्ष पूर्व महापुरुष द्वारा जो लिखाई मालमाल हो मालिका वर्तमान ओडिशा रे हईचे सृष्टि कर मालिका समस्त मानवा कथा जहाँकि मालिका जहाँ लिखा जा 600 वर्ष पूर्व सब किसी गोटी गोटी सत्य हो कौन कह विषय मालिका वचन तो निश्चिंत सत्य तार अक्षर गोटे भूल ना मालिकारे महापुरुष जहाँ सब लिखिंट से कौन सी अक्षर गोटे भूल है कि हम ना महापुरुष लिखुंट अच्युत गोसाई कहते हाड़ीदास जी कहते अरिहित दास जी कहते आमर पंचसखा अनंत अच्युत जशवंत बलराम जगन्नाथ ये पंचसखा माने कहते आर्तदास कहते वेणुदास कहते बाईदास कहते आमर भीम भाई कहते एपटे मधुदास कहते समस्ते जो मालिका लिखिंट से मालिकार अक्षर गोटे हेले भूल हम ना अक्षर गोटे भूल हम ना महापुरुष कहते हाड़ीदास जी कहते टलिब नाहीटी एक कथा निश्चय होइब दिने टाकी रही भरोसा करी भक्त माने टाकी रही 500 वर्ष है भोग कर डाकुंट पहुँचुंट केमी प्रभु ये कलिजुगर लीला टी आम देखू थे मत जन प्रश्न कले कहले आज्ञा सबु जुगठू ये जुगे कहीं लोक संख्या अधिक आज्ञा सबु जुगे जेतिक लोक था यार सब 4 गुण कारण कलिजुग था सत्यजुग था गोटे सत्यजुग तादरे आउ किछि जुग नथला द्वापर जुग गोटे जुग था तार आउ किछि जुग नथला तापरे त्रेतया जुग हला से मध्य सेया किंतु कली जुग एमितिया जुग जुगरे जुग कली जुग एथिरे 4 जुग भोग एथे 4टा जांग जुग भोग होइछि कली सत्य कली द्वापर कली त्रेता कली घोर कली अनंत कली रे ये जिनिसटा हबो अनंत कली जेतबेले आसुछि यार केही पाइबेनी अंत भक्त माने जे खोजिबे एका भकते जाही भक्तंकु ठिकणा देबे भक्तंकु से चाही भक्तंक मध्य लीलाटी राम लागिब जेबे कली से सबोली जानिबु कहे अच्युति भावे नहीं बाबा टिके आगे आप जो कहीगले 4 जुग मध्य सत्य जुग है त्रेता जुग है द्वापर जुग है एथिरे केवल गोटी गोटी जुग रही आज्ञा कली जुगर 4टा रही जुग 4टा जुग ता रही सी समस्त रहस्यटा हूँ सबु जुगर लोक मैंने चाहिए आम कली जुगर टे दर्शन करूँ कली जुगर जो अलौकिक लीला हम अलौकिक कर्म हम अलौकिक क्षेत्र हम सेगुड़ा सब देखापी चाह रही प्रभु निजे जिते कलंकी रूप धरिबे कलंकी रूप को धरी लो बउल कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहारिबे शून्य रे करी नरड़ी बाबा अलौकिक लीला तो अन्य जुग मानकर भी होइछि नाही एमितिका लीला कोउठी हेइनी कि एमिति हबो नाही आपणकर जेतिकी लीला जोउठी जा हेबा कथा ये सबु जांकर लीला एटा शेष लीला 52टा कलिजुगर गोटा अनंत कलिजुग आसे 52टा कलिजुग भोग हो जाइए ये जो कलिजुग आसी अनंत कलिजुग भोग हम ये अनंत कलिजुगे कहीं किसी ठीक ठिकना कहींपारे ना महापुरुष लिखिले कौन लिखिले उत्तरा कटकु ढेउ उठिब झाणी नीलचक्र बुड़ी हेब 5 हाथ पानी नीलचक्र बुड़ी जो 5 हाथ पानी हम कौन कर आप नीलचक्र बुड़ब 5 हाथ पानी हम उपरकू आज्ञा बाबा आप तो ओडिशा बुड़ी जावा कथा कहते मु कहूनी मु किए से मु तो अधम मुटा सामान्य लोक मु कहीं कहबी महापुरुष लिखिंट आमर हाड़ीदास जी लिखिले हाड़ीदास लिखिले एक कथा
ଧାଉ ରଙ୍ଗ ମହି ହେବ ଲୋବଉଳ ଢଞ୍ଚିବ କାଳ ଅନନ୍ତ ଢେଉ ନିରିମଳ ଉଠିବ ପ୍ରବଳ ଢାଳେ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଆ ବଟ 22 ପାହାଚରେ ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ନାଗିବ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଛତିଆ ବଟରେ 22 ପାହାଚ ଯୋଉ ଅଛି ବାସ୍। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଢେଉ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଲାଗିବ? କାହିଁକି ଲାଗିବ ବାବା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ 2 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ 2 ଜଣ ଏବେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ, ଜୟା ବିଜୟା ଥିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଭୀଷ୍ମ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ମୁରାଦାରୁ ଥିଲେ। ଏଇ ସେମାନେ ବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଆ ବଟରେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଭେଟ ହେବେ। କିଏ ନା ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଆଉ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟା ଲୋ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ଛତିଆ ବଟରେ କବାଟ ହୋଇବ ଏକଥା ଅଟଇ ଦୃଢ଼ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ହେବ ଏ କଥା? ଇଏ ଭେଟ ହେବେ। ଏ ଭେଟ ହେବେ କାହିଁକି ନା ସେଠି କାମ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଏ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଯେ ଜଳବିମ୍ବ ହେବ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ ପାଣ ପଠାଣ ଯେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବେ ଏକଥା ହୋଇବ ଢାଳେ ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ ହରି ଭାବରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ହେବେ ଲୀନ। ବାବା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶ। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଛତିଆ। କାହିଁକି ଆସିବେ ଛତିଆ? ନାଇଁ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ବିପଦରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପଡ଼ିବୁ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଲୁଟିକି ନେଇ ଯାଉଛି, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜଣେ ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆଜି ଏ ଦେଶ ଆଜି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇଛି? ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲ ବଉଳ ଦେଶ ହେବ ଜଳମୟ ହରି ଆଶ୍ରେ କରି ଯେତେ ଜନ ଥିବେ କେବେ ନ ହୋଇବେ କ୍ଷୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଫାଟିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି এটা କେବେ ହେବ? କେବେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ କହିବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ମହାପୁରୁଷ ଆମର ଅରିଜିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି এই কথাটাକୁ ମହାପୁରୁଷ କିଛି ତ ସଂକେତ ମିଳିବ। ନାଇଁ ଆମେ ସଂକେତ କହିବା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, କାଲି ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ତ ମାଳିକା ବିଷୟର ନାଇଁ 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 ସବୁ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିବୁନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଖୋଲିଦେବୁ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇ 5 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ, 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 80ରେ 70 ଆସିବ, 82ରେ ଆସିବ, 99ରେ ଆସିବ, 2000 ଆସିବ, 2004ରେ ଆସିବ, 2010ରେ ଆସିବ। ହେଉଛି ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସଂକେତ କହିବା ଆଗକୁ ଯଦି ପଡ଼େ କିଛି କହିବି, ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆସେ ତା ଦୟା ଯଦି হয় କିଛି ବାହାରିଯିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଅରିଜିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅରିଜିତ ଦାସ ଓଳାଶୁଣୀର ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ଲୁଣାଟି ଯେ ଉଠିବ ପ୍ରବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଗୃହ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଳ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମଢ଼ା ତୋଳି ନ ପାରିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଯେ ଘରେ ପଶୁଥିବେ ସେହି ବେଳେ ରାମ ମୋର ଭେଟ ତୁ ପାଇବୁ ଛାର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଦେଖୁଥିବ ସବୁ। ବାବା ଏ ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ଅଲରେଡି କିଛି କିଛି ହେଇଗଲାଣି ନା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଗକୁ? ଆହୁରି ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି ଆମର ଫିଲ୍ମ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ କିଛି ହେଇନି। ଏ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ମାତ୍ର ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିବା, ମହାବନ୍ୟା ହେବା, ମହାବାତ୍ୟା ହେବା, ମହାମାରୀ ଆସିକି ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେବେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଜମା ଗୋଟା ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। 64ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜମା ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଉଚ୍ଛ ନେଇଗଲେଣି। ଝାଳ ପଛୁ ପଛୁ କନକ ଦୁର୍ଗା ଯେ ମହି ଭାରା ଉତ୍ସ ଆସିବେ। ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5 ମହଲା 10 ମହଲା 50 ମହଲା କଟିଛୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। କ'ଣ ହେବ? କହିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ ସେବେଳେ ହୋଇବ ନାରଖାର ସଖା ସୋଦର ଭାଇ ବନ୍ଧୁର ଆପଣାର ବୋଲି ନଥିବେ ତୋର। ଯେଉଁ ରଖିନା ସବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ ଦେଖି ବସିଛ, ସେ ସେତେବେଳେ ନାରଖାର ହେଇଯିବ। କିଛି କାମ କରିବନି ସେତେବେଳେ। ନୋଟ ବିଡ଼ା ଥବ, ଭୋକରେ ମଣିଷ ମରୁଥିବେ। এইভଳିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କରୋନାରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ମଲେଣି? ଏ ମରିନାହାନ୍ତି ଜମା। ଏ ଜମା ମରିନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ମରିବେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛି? ଭୋତା ତ କର୍ମ ପାଦ ସେବ କର୍ମ ହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ତ ବାମ୍ପା କର୍ମ କରୁଛେ ଖରାପେ। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ
कर्म को करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिले खेव जानती। तेणु आम से कर्म करुचे अकर्म करुचे हे जीव तू आसीलु ना कौन कर्म कर्म करुचु कौन क्या लुटिबी क्या धरबी क्या मारिबी कार नहीं क्या देदेवी क्या बाड़ेबी क्या ठेंगेबी यही करी कहीं सब जिन जो आम प्रभुंर नियम न रखिले प्रभु तांको नियम रखिए तो समुद्र से आज्ञा पाई रही ना सी आज्ञा मानुची ना बापा आज्ञा जो पुओ न मानला सी केमती आज्ञा मान स्त्री आज्ञा जो स्वामी न मानुची स्वामी आगे जो स्त्री न मानुची सी केमती आज्ञा मान ये कहीं सब हो हबार कारण कौन आपड़ कहते ना पत्थर खसी केते मसीह प्रथम खसला प्रथम थर ना महापुरुष लिखते गोटे पद ता गोटे मसीहा बाहर करेंगे आपड़ गोटे मसीहा ता बाहर एक भाव रस सुन बेले दधि नौती पत्थर खसी हेले कलावती जान से दिन ओडिशा को पड़ दुर्गति 95 तो केते पछरे खसला तार मसीहा आसी बाहर करंतु एक भाव रस सुन बेले दधि नौती पत्थर खसी हेले कलावती जान से दिन ओडिशा को पड़ विपत्ति एक संख्या आसला केते भाव नवदा भाव एत एक पाखे न रखिले 19 रस 16 रस हाँ ना नहीं 6 रखिले तापर सुन नगले के 19 केमी लिखित महापुरुष कहले एमती कथा सब तो 1960 प्रथम प्रथम पत्थर खसला दधि नौती पत्थर जो 1960 मसीह आपन कहवा मुताबिक 1960 मसीह दधि नौती पत्थर खसीला कौन संकेत मिलला आगु को विपद आसुची तापर देखिले 19 कथा महापुरुष लिखिले आम शिवकल्प 19 कथा 3 नव अंक समीर संजोग बृहस्पति संध्या काले बृहस्पति राति पंचमी जे तिथि संदेह न कर हेले हेतला ना नहीं 19 3 नव अंक 3टा नथला ना नहीं से जिनसटा हेतला ना नहीं आमे कौन कहवा महापुरुष कथा गोटे अक्षर भूल नहीं तेणु से जो लिखिचंती ठार गार मोर गुपते रखिबू तत्वरे बुझाई देबू 13 जन मूले अछूत वचन पत्थर गार हेबू ठार गार सब गुप्तेर रखिदेले तत्वरे बुझेले 13 जन मूले अंक बा अक्षर गुटिक पत्थर गार हो गला कई ताकू लिभे पारिबे नाही लिभे पारिबे तेणु से जो लिखिले कहीं लिखिले कल की उदय हेले कहीं कल की आसिले कली की उदय हेले कहीं आसिले कली की जो कली राजा आसी ना शासन कर कहीं आसला आपन कहे मुताबिक कली राजा आसी सारे आसिले माने भोग कर सारे 4000 5 वर्ष भगवान कल्कि द्वापर जुग केते दिन लानी शेष हेलानी द्वापर जुग जेबे शेष होईची से सेबे आसी राजनीति करछन अच्छा बलदेव लिखिथिले महापुरुष कौन बलदेव हेबे राजा कान्हू परिचार बसी बसो धर्मा सभा जाजनग्र ठार बीणा बाही नारद जे मिलिबे छामुरे वेद पढ़ुथिबे ब्रह्मा अच्युत आगरे केबे हबो बापा सुधर्म सभा से कथा गुड़िक पचारतुनि मात्र गोटे हम ना अनेक हम ये कौन सुदर्शन ये समस्ते मुझे काली बस सुदर्शना करी कौन हम आमर जो भाई नावा था ए चलीगला सी कहला मुझे सुदर्शना सुधर्मा सभा करी कहीं कौन है ये सब बाहुल्य जिते निजे प्रभु आसबे कलंकी रूप धरिबे कौन कहले कली काल रीति देखी लो बहुल कलंकी होइबे उदे कला पर्वत रे लीला प्रकाशिबे कनक पाटणा मध्य जय जगन्नाथ से निजे आसबे ना कलंकी रूप धरिबे ना कहीं धरिबे ना मिलच्छ को ए दुष्ट को संहार करने ये पापी को विनाश करने से आसबे केवल सी जो आसबे कहीं चिन्ह पारे ना कौन कही मुझे आगुटे कहती न पाइबे भक्त खोजी भ्रमी नाना दास निश्चय ख्यात करू जे तुही रामदास लीला करुथी मुही गुपत भाव निष्ठा करी कहले जे अच्युत गीतरे केमी रही घरणी आपणे मुही दिन हरूथी घोषई दिन अच्युत नयने देखी
ଘୋର କଳି କାଳେ କାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ ସେହି ବେଳେ କଳଙ୍କି ଯେ ଉଦୟ ହୋଇବ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ମହି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତହୁଁ ହୋଇବେ ଅଜ୍ଞାନ ଏହି ଅଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜାଳି ବିଜେ କରିବେଟି ପ୍ରଭୁ ସେହି ବନମାଳି ସେହି ବେଳେ ରାମ ତୁହି ଖବର ପାଇବୁ ତତ୍ତ୍ୱବଟ ମୂଳେ ମୋର ଭେଟଟୁ ପାଇବୁ ତତ୍ତ୍ୱବଟ ଠାରୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚକୋଶ ମଧ୍ୟେ ସାରଳା ମଣ୍ଡରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନେମାଳ ବଟରେ ଲୀଳା ଲାଗି ରହିଥିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଏହି ମୋର ଭାବ ସେହି ଭାବ ଦେଖି ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବଣା ହୋଇ ଲୁଚିବେ ଯେ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଠିକ କଥା ପଚାରିବୁ ଠିକ ବେଳେ ରହି ଠିକ କଥା କହିଦେବି ରାମଦାସ ସେହି ଠିକଣାରେ ଠିକ ଗୁରୁ ଠିକ ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ ନ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହିବି ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାଣକୁ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେ ଦେବି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି ସାରି ଭକ୍ତମାନେ ଉନ୍ମାଦ ଯେ ଉଠିବେ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାୟ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲି ପୁଣି ରାହାସ ରଚିବେ 108 ଖଣ୍ଡ ରାସ ଲେଖି କାଢ଼ି ଅଛି ରାମଦାସ ଶୁଣୁଥିବୁ ଏହା ତୁ ହି ବସି ଭକତଙ୍କୁ ମୋର ଏହୁ ହୋଇ ଅଛି ଜାଣ ଭକତ ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ରଖିଛି ପ୍ରମାଣ। ବାବା ମାଳିକାର କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଚାରିବେ ଆପଣ? ଏକାକ୍ଷର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜାଣିଛନ୍ତି କେ ଏକାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର କେତୋଟି? 24 ଏକାକ୍ଷର 24 ଏକାକ୍ଷର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏକାକ୍ଷର ଅଛି? 24ଟି ଏକାକ୍ଷର କ'ଣ କେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ଭଜିକି ହନୁବୀର 7 ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଁଗଲା? ସେ ଏକାକ୍ଷରଟା କ'ଣ? 7 ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଁଗଲା ହନୁମାନ ଡେଇଁଥିଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ସେ ଏକାକ୍ଷର ନାଁ କ'ଣ? କଲା ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଭଜି ହନୁବୀର କାହାକୁ ନ କଲା ଭୟ ରାବଣ ସହିତରେ ସଗୋତ୍ରେ ବଦିଲା ଲଙ୍କାପୁର କଲା ଜୟ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ପଚାରୁଣ ଥିବେ ପଣତେ ପୋଛିବେ କୋଳେ ବସାଇବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ରେ ରାମ ତତ୍ତ୍ୱବଟ ମୂଳେ ରହି ସାରଳା ମା ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏକାକ୍ଷରକୁ ସେ ଧାଇ ସେହି ଏକାକ୍ଷର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳେ ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ଜାଣ ଛତିଆ ବଟରେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇବ ପୁଣ ଭକ୍ତଗଣକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେଇ ଯେହୁ କହିଦେବ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବୁଝାଇ ପାରିବ ସେହି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟି ବୁଝାଇ ଦେବ ସେହି ଯେ କଳଙ୍କି ଭକ୍ତ ବୋଲି ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ତାହା ପାଇବ ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ମୋହର ଭକତ ନାନା ରୂପ ଧରିଥିବେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳେ ପାଇଣ ପୁଣି ସେ ଓଳକଣା ଗାଦି ଯିବେ ଓଳକଣା ଠାରେ ବିରାଟ ମୋହର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ଜାଣ ଓଙ୍କାର ଭୂଇଁ ଯେ ଓଳା ଶୁଣି ଅଛି ପ୍ରମାଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ପୁଣ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ପାସ ହୋଇଲେ ଯିବ ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱବଟ ଠାରୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ଯିବ ଯେ ନେମାଳ ବଟରେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ରାତ୍ର ଦିବସର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ କି ମୁଇଁ ସେ ନରଦେହେ ଥିବି ରହି ନରଦେହେ ମୁଇଁ ରହିଣ ସେ ଥିବି ନଳିନୀ ପରାୟ ମୋର ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଭ୍ରମର ପ୍ରାୟ ନଳିନ ପୁଷ୍ପରେ ଭ୍ରମର ପରାୟ ନରଦେହ ମୋର ଥିବ ସେହିବେଳେ ମୁଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ନେମାଳ ବଟକୁ ଚାହିଁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଦିଏ କହି କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାବା ଆପଣ ତ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଉ ତ ଷ୍ଟପ୍ ହଉନାହିଁ ସେ ତ ଜିନିଷ କଥା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକ ଶୁଣିକି ଡରିଗଲେଣି ନାଇଁ ଡରିବା କିଛି ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲା ଡର ଭୟ ଘୋଟି ଯିବ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଡରିବେ ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତ ନାମ ଥିବେ ଜାଣି ଢାଉ ରଙ୍ଗ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଭଗତ ବୁଲିବେ ଢେଉ ପରି ଦେବୀଙ୍କର ଖପରେ ପଡ଼ିବେ ଡର ଭୟ ଘୋଟିଯିବ କାହିଁ ଡର ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ଡରୁଥିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଡରୁଥିଲି ଯମ ଦଣ୍ଡକୁ ଡର ଭୟ ମୋ ନାହିଁ ଡର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି ଗୁରୁ ଶରଣ ନେଇ ଏରେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିଛି ମରିବି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜି ମରିଥାନ୍ତି କାଲି ମରିବି ଯେ ତାର ଅଛି କ'ଣ କାମ କରିବା ନେଇଯିବ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା
ତେବେ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ବାସ୍ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ହଁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଡରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ ଡରିବେ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାମ କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଭକ୍ତ କ'ଣ, ଗୁରୁ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ। ଶୂନ୍ୟ କଥା ପଚାରିବେ। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଶିଶୁ ବେଦ ପଚାରିବେ ଲୋ ବଉଳ ଅନନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣ, ଏ ସାର କଥା ଗୋଟିଏ ଯେହୁ କହିଦେବ କୂଳକୁ ହେବ ବିହନ। ଶିଶୁ ବେଦ ଘର କଥା ପଚାରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ବେଦ କାହିଁ ପଚାରିବେ? କାହିଁ ପଚାରିବେ ବାବା? ଶିଶୁ ବେଦ ପଚାରି ଏଇପାଇଁ, ଶିଶୁ ବେଦକୁ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ କଥା କହିବିନି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ ମୋ ଉପରେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାଇଁ, ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ। କହିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ। এইভଳିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲି ଯାଇକି ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଆମର ସେଇଟା ଭଦ୍ରକର ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ 750 ସେ ଦୁନିଆ ପାଲା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ 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 ପ୍ରଣାମ। ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଲେଖିଲେ? ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଇଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଆମର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାପା। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲା? ବାପା ମା କିଏ? ଦେବତା କିଏ? ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଏ ଚାରି ଅଟନ୍ତି ଦେବତା। ଏ ଚାରିଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଦାୟୀ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଦେବତା ଭଳିଆ କରିଥିବେ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ଜଣେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖା ହେଲା। ବାବା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଘରେ ଭଲ ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଆମେ ବାସ୍ 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 ତେ ପିଲାମାନେ ଖରାପ କାହିଁ ହେବେ? ବାସ୍ ସେଇ ତ ହେଉଛି କଥା। ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମେ କେତେ କର୍ମରେ ସଂସ୍କାର ହେଇଛୁ? 12 କର୍ମରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି 10 କର୍ମରେ। ବୁଝିଲେ? ଆମେ ବଡ଼ କରି କହୁନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ନୀର ବାବାଙ୍କୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଳିକା ପ୍ରବଚକ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରକ ନୀର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଆମର ମୁହାଁମୁହିଁ। ବାବା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଅନର୍ଗଳ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜ ମନକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାଳମାଳ ହୋଇ ମାଳିକା ଯାହା କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜନସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜାରି ରହିଛି ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ବାବା ଶେଷରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ସାରିଲେଣି ନା ନେବେ? ଶୁଣ, ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏସବୁ କାମ ସରିଲା, ନୀତିଫୀତି ସରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଶିରିଣୀ ହେଉଥାଏ, ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଅନେଇ ଦେଲେ ଏମିତି, ହାତରେ ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ରେ 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 ତୁମ ନୀତି ସରିଗଲା, 9ଟା ବାଜିଲା, ମୁଁ ଇନ୍ଦୁପୁର ଯିବି। ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ରାଇଟ୍ ନ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ସେ ହାତରେ ଏତିକି ଏତିକିରେ କେତେ ଧରିବ, ଏତିକି ଟିକେ ପାଇଦେଲେ। ହଁ, ଏତିକି ଟିକେ ପାଇଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପିଲା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, କହିଲେ ନେ ନେ ନେ, ଆରେ ବୁଲୁ ତୁ ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ। ସେ ସେଠୁ ଖାଇଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମଦ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାସ୍ ବାସ୍ ସୁପଥ ବୋଲେ ସେ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ବାଟ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ମୋତେ ନୀର ବାବା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅଛୁ ତ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ବାବା ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇସାରିଲେଣି ନା ହେବେ? କାହିଁକି ନା କିଛି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଠୁ କାଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ, କାଳେ ସମ୍ବଳ ଗାଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେମାଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଆରେ ନେଇସାରିଲେଣି। ତ
आउ किसी मालिक तत्वित मैंने कहते हिमालय जन्म ने संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जशस्य कलिकीपादुर्भविष्यति 1000 वर्ष पूर्व व्यास लिखि थोई दिए संबल ग्राम जन्म हेले संबल ग्राम रे हाँ भारत तेणु संबल ग्राम कोटा आम जापारुनु भारत में आमर जहाँ रिसर्च कहूँ संबल ना 22 ग्राम अच्छे बास ठीक उत्तर प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट अच्छे बास 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 तेज कौ संबल कथा कहते तेणु महापुरुष कहते कहले आठगिरी बेड़ी जेवण स्थान तहिरे जाणीबू आंभ आश्रम साधुक गृह रे आंभे खेलबू वैष्णवक संगे संगी होइबू मही भ्रमी जीवू चिन्हा न देई राजे राजे भिक्षा मागिबू जाई शेष देव यज्ञ जही जाणीब सर्वभक्तंक लीला होइब संबल ग्राम कोटा ताकू खोलिया को आमକୁ पड़िबो किंतु खोलिले भूल होई जीवो शुण शुणतु ना ना समय आसीगलानी बोली आम तो खोलदबा नाई कहीं खोलबुनु सांकेतिक अर्थ नाई सांकेतिक अर्थ शुणतु से जगह ना हूँ गोटे जगह से जगहटा हूँ गोटे ता ना हूँ 108 कहीं ना माली रे जमी आम 108टी माली अच्छी ये माली रे आम 108टी माली अच्छी से जगहटार ना से केमिति ता ना हूँ गलगली हाट ता ना हूँ व्याघ्र गुंफा ता ना हूँ कला पहाड़ कला पर्वत जहाँ कहती कला पर्वत रे लीला प्रकाशिबे कनकपाटणा मध्य ता ना हूँ कनकपाटणा ये तार 100टा ना अच्छी से बटटा ना 108 इंडिकेशन मु करूनी महापुरुष कर मु किए से करने एडे बड़ कथा मु इंडिकेशन करी हाँ से इंडिकेट करने हेले महापुरुष कहते कहले कटक दांतु आनी मध्यरे सेही घरणी आपण रे रहिबी मुही भक्तंकु धरिण करिबी खेल द्वापर जुगु सेही भक्त मोर सत्य जुगरे मुनि रूपरे थिले त्रेतारे सेही पुणी बानर होइले कलिरे सेही मोर भक्त जान द्वापर गोपी गोपा लटी प्रमाण से चाहि नथिबू बट पारु से एहू संकेत देखिबू हे चाहि नथिबू बटर जो संकेत मिलिबो कौन संकेत मिलिबो कहली आठगिरी बेड़ी जेवण स्थान जगन्नाथ दास निजे कहउचंती कहले यही संकेत जो देखिबू से जगह को तू जानबू 8 गिरी 8टा पहाड़ छियो हाँ 8टा पहाड़ तब घेरिकी रही थब कौन से गिरी से लिखी जगन्नाथ दास ओडिसा रे कड़ गोटे जिनस हूँ कौन ना से महापुरुष लिखिंट आमरी मानक यही पाई जे भक्त मान जो खोजिकी न पाइबे से तू केमी जनइबू महापुरुष आमर जगन्नाथ दास कहते करपत्र जोड़ी उद्धव कही शुण हे कमलावर कलिकी अवतार हेब के मुठार कहार हेब कुमर कहती केशव शुण हे उद्धव किंकट नग्रटी जान कलिकी अवतार हेबु सेठार लोहित आंबर वर्ण घर जम्बुदीश भ्रतखंड देश अमरा कटक जही राज्य रे बुलिबु घोषणा जे देबु कड़ा गंडा भिक्षा पाई घेनी गोपसुत घेनी गोपसुत घरणी मत घोर कली कित कर तारिबू घेरी 13 जन नंदक खड़गेण घड़ी के सर्वनाशिबू सेही बेले राम दर्शन पाइबू कलागिरी परे मोते दिन अछूत जे भरोसा करिछि तत्व देली तो कही तोते रामदास पचारे से कहीदेले कौन कहू संकेत कौन कहूँ संकेत पास खोली सारे मुआ कौन खोलि आपण सिना आपण सिना जना पड़नी जना पड़ुनी जना पड़बनी महापुरुष कौन कहले न पाइबे भक्त खोजी भ्रमिदान आदेश निश्चय ख्यात करू जे तुई रामदास भक्त खोजी मुंड बाड़े पहुँचते पाइबेनी जानवे समय आसिले जानवे सर्वभक्तंक लीला होइब सर्वभक्तंक लीला होइब सेहिठारे राम जना पड़िब भक्त मोहर मेली नथिबे राहस कीर्तने माति नथिबे हरि शबदरे पूरीब पृथ्वी पाप ध्वंस होई जीव निपाति पाप जाई ध्वंस जेबे होइब कली घुंची जाई सत्य आसीब कली घुंची जीव सत्य आसीब
कौन कहले महापुरुष आसीगलान समय महापुरुष कौन कहते अष्टरत्न परिथव केही छुईबेनी अष्टरत्न पथे पड़ी न छुईबे कही ताकू मिथ्या बोली करी एवं पदार्थ पचारे आकू ताकू अष्टरत्न आप सुना रूपा पकई देगी रास्तार पड़े कहीं नेबेन कहे एगुरा कौन हम पचारे मिछ कौन आम एना कौन बाबा तू ये कथा ना मुझे कहीं कर मिछ कही दूचे कि सेठी मिछ कौन बोली पचारे जे सत कही पारना ना से मिछ कही पारे एमती आसीज समय से समय को जो आसब निजे प्रभु निराकार नराकार रूप धरते नराकार कौन से धरुना आम जापारे नड़िनी पुष्परे भ्रमर पराए नर देहे थी मुही चाही जक जक निंदु थे मूर्ख से किंबा प्रभु हई पाइबेनी खोजी बाबा से समय केबे आसीब 5 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष अच्छा मु संख्या कहबी आपण बाहर करिवे अच्छा ठीक है कहतु तेज दर्शक बंधु प्रथम थर पर बाबा देवे हिंट बाबा देवे डायरेक्ट संकेत आम बाहर करिया तार इक्वेशन कहतु बाबा जय जगन्नाथ अच्युत शरण अच्युत शरण अच्युत शरण संवत्सर 500 कली होइब शेष सत्य युग आद्य होइब शुभ जोग प्रवेश सिद्ध साधु माने बसिण सभा आरंभ करी सही समस्त रखिबे पटुआर आवरी हरि शबदरे मातिबे हरि भक्त माने हरस होइबे देखिण दुखी दरिद्र जने फिटिब प्रजांक कषण भारा हेब श्वास क्षमे हाड़ी दास कहले छांद पद भविष्य बार करूँ ठिकणा अच्युति कले ठबाम तीन पाखे 5 रखिले गो ठकी जीव मीन शनि भले सजनी गो ठिकणा अच्युत कले ठ 3 बामे 5 रखिले अच्छा केते हला 5000 संवत्सर 500 केते हला 5000 चाहिथिबु 5000 4 वर्ष मध्य चंचल न हेब पोएम थिब अणसूत्र रे शपथ ब्रह्मांड कंपिब घोर कली त्रास रे धनी मानी ज्ञानी मलिन पड़ी जीवे से काले सेही बेले राम जानिबु सत्य हेब प्रकाश दिन अच्युत जे कहि पंद छांद पद भविष्य बाबा आप संकेत तो देले संकेत बुझेबा भी बड़ कष्ट बस तेज दर्शक बंधु मैंने मुझे आपण छाड़ुची कमेंट बॉक्स माध्यम जनातु बाबा संकेत कौ संख्या को इंडिकेट करुच्ची मुझे किसी इक्वेशन पाई मुझे जनइबी किंतु आपण मैंने भी कमेंट बॉक्स माध्यम जनातु कौ संख्या को रही बाबा सीधा इंडिकेशन डायरेक्ट हिंट तेज बाबा आपको अनेक धन्यवाद सत्यम चैनल को बहुमूल्य समय देले अनेक किसी गुप्त तथ्य आप खोलिले ना भी आ जहाँ किसी कहले कम्प्लीटली सांकेतिक अर्थ कहले तो दर्शक बंधु आपण मैंने बर्तमान शुणुले माँ बिरजा मंडल अन्यतम भक्त नीर बाबा ए अंचल विशिष्ट मालिका प्रचारक मालिका गवेषक तथा जगन्नाथ कथा संस्कृत प्रचारक सबरे प्रिय नीर बाबा को वीडियो लंबा होइथिबारु आमको ये स्टॉप करियो पड़छि वीडियोटी बाबा अनेक किछि गुप्त तथ्य खोलिले नाही भी आमे बारंबार रिक्वेस्ट कला परे भी बाबा मात्र देले गोटे संकेत भितर रही गोटे संख्या कौन रही से संख्या कमेंट बॉक्स माध्यम आप जनातु जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को जय जगन्नाथ जय पदसखा।